So karon na atong challenge, mao na sa di siya ang guess the doctor challenge. Mamaya. Igis yan mong doktor, ma'am. Ha? Igis yan mong Oh, doktor. tagano nimo kinsay doktor sa inyong mata. Ka mga Oh. bagyo mo. Nawag yapon ka kay magklase. Sana mo tawo. Oh, ana mo jud na, magklase mo jud tawag Why tay. consideration, ma'am? Walay consideration kay wa gihapon na consideration na yung utok. Gigi usab na. Okay. Dili premium na. Ang premyo ani 2,000. Oh, nagpanugdog ko pangila to. Basag dahil na sila diha. Kay kita nang kamo nang warta mo. Kuya kay mas park ang earning. Okay. Karon basahon ako ang question. Nagkisa tong una nya di ka. Multiple choice ama. Oh, multiple choice. Ya ug di ka tagana, ug di ka answer ang nag-una, mo proceed ta sa ikaduha. Oh. Oh, then ug di gyapon ka answer, proceed ta sa next question. Hindi ka tag-an na klaro na kayo may daog ta. Okay. Okay. Una na sa tani, Totong Tugsok. Nya, sunod Ernesto, Tatay Pisot, last Alimokoy. Yes, ma'am. Okay. Una, Totong Tugsok. What is the doctor of eyes called? Oh, unsa ko na tawag sa doktor sa mata? A. Cardiologist, B. Eye sociologist, C. Ophthalmologist. Si. C. Oh. Correct! 2,000. Ophthalmologist. Oh. Sakto Totong Tugsok. Next, Ernesto. Ma'am, klase sa What is the doctor of teeth called? Unsa kunoy doktor sa ngipon? Oh, unsay tawag sa doktor sa ngipon? A. Orthopedist, B. Teethologist, C. Dentist. Letter B. Wrong! Next, Tatay Bisot. C, correct! Hindi mo siya sunod, ma'am. Ako sunod. So, sunod, last, Alimokoy. Next, Alimokoy. What is the doctor of heart called? Doktor sa kasing-kasing. A, cardiologist, B, neurologist, C, heartiologist. Ito to A, ma'am. A, cardiologist. A, ma'am. Cardiologist. A, cardiologist. Correct! 2,000! Next, Totong Tugsok. Mga bright, magkaayo rin sila eh. Sayo kay multiple choice ma'am. Okay, next, Totong Tugsok. Ma'am. What is the doctor of child called? Unsa kunoy tawag sa doktor sa mga bata? A. Childopedist, B. Pediatrician, C. Gynecologist. B. Ha? Letter B. B. Oh. Pediatrician? Oh. Correct! 2,000. Next, Ernesto. Ernesto. Addiction may daan ko na. Unsay tawag sa doktor sa utok? Doktor sa utok, ma'am. Unsay tawag sa doktor sa utok? A. Elektroda na yung utok ko, di ba? Endocrinologist, B. Neurologist, C. Brainologist. C, ma'am, C. Wrong! Next, Tatay Bisot. What is the doctor of brain called? Unsa ko tawag sa Sa doktor? yang serious eh. C, ang answer. A. Endocrinologist, B. Neurologist, C. Brainologist. A. Wrong! B. B ang answer. Okay, next. Alimokoy. Sus. Unsay tawag sa doktor sa kanser? Oncologist, A. Oncologist, B. Cancerist, or C. Neurologist. Neurologist. Wrong! Totong Tugsok. Di, ma'am. Totong Tugsok. Unsay tawag sa doktor sa kanser? A. Oncologist, B. Cancerist, C. Neurologist.
Mana ang C, na-answer na. Ano itong A, ma'am? Oncologist. B. Cancerist. Unsay tawag sa doktor sa kanser? A. Oncologist. B. Cancerist. Letter B. Wrong! Cancerist. Oh, next. Okay na eh. Oh, next, Ernesto. Ma'am. Unsay tawag sa doktor sa lungs? Oh. A. Cardiologist. B. Lungsist. C. Pulmonologist. C, ma'am. Ha? C. Correct! 2,000! Next, Tatay Pisot. Unsay tawag sa doktor sa mga hayop? A. Gynecologist. B. Veterinarian. C. Animalist. B. Correct! 2,000! Next, Alimokoy. What is the doctor of woman called? Unsay tawag sa doktor sa mga babae? A. Gynecologist. B. Feminist. C. Pediatrician. Pediatrician. Wrong! Next, tatang tagsok. Ma'am. Unsay tawag sa doktor sa mga babae? A. Gynecologist. B. Feminist. Letter A. Ha? Letter A. Correct! Klaro. 2,000! Next, Ernesto. Unsay tawag sa doktor sa tiyan? A. Stomachist. B. Gastroenterologist. Or C. Orthopedist. Letter A. Ha? Letter A. Wrong! Next, Tatay Pisot. Unsay tawag sa doktor sa tiyan? A. Stomachist. B. Gastroenterologist. Or C. Orthopedist. Orthopedist. B. Ha? B. Correct! 2,000. Next, Alimakoy. Alimakoy. Unsay tawag sa doktor sa dunggan? Unsay tawag sa doktor sa dunggan? A. Cardiologist. B. Otolaryngologist. Otolaryngologist. Or C. Aerologist. B. Letter B. Otolaryngologist. Correct! 2,000. Next, tatang tagsok. Ma'am. Unsay tawag sa doktor sa kidney? A. Nephrologist. B. Kidneyologist. C. Pulmonologist. Pulmonologist. Letter C. Wrong! Next, Ernesto. Unsay tawag sa doktor sa kidney? A. Nephrologist. B. Kidneyologist. C. Pulmonologist. Ang answer nito ng tagsok, C. Pulmonologist. Wrong. Tagaan, ma'am. Tagaan. Letter B. Wrong gihapon. Ang answer A. Nephrologist. Okay, next, last. Yes. Last ni Tay. What is the doctor of bone called? Bukog. A. Rheumatologist. B. Bonologist. C. Orthopedist. C. Ha? C. Correct! Ako, 2,000! 8,000! 8,000!